মানে এডিশন হনাই হেবনো ও আসল বিল্ডিং যে ও বাবুরা গে यांगो টুইটিং করো নেমর কালিয়া গাছ বিল্ডিং কো মাও যে 21 লাখ হইছে কোনো মুই এটা টোটালি 21 লাখ নে যাও জায়গা পুরো লাখ লাখ পুরো পুরো নে রাখি আর ওই যে পুরো ছয়জন মালিক রক এগুলো কোনো কাছে পারমানেন্ট আর্টিস্ট স্টোর সেটা রুম দিতা যাও কাজ পুরো কালিয়া bazar komite kami itu jauh kami sudah selesai orang itu padahal seorang zaman ini apa pun tidak behala pada hati wo kebang mah hati no kebang open set rock sebagai itu senangnya legal itu jenong chairman dong ke jaga je phalnai rok je bongi diban sabai mani ya bolo borok bo jaga dugan asuphinai abo thik thik kai bo mase ben khawai ria ani bagi tini ang khanaka ni jenong chairman ni tui koi jenong chairman yo jaga tini bazar committee ko khajaka committee executive body rok ta o national highway ni borong jana rok bai ei adakari administration item nai ADM ko asulai और सबाई कंपनी ग्रहण अतः जगह जे फार्मिंग दंनाय रक बरक बजारखौ सेटेल मोननाय आमार बरकेसे सालायथि जानाय आपातत सबाई माने बन्द खायतन जानाय मेलागे आमफ्राय चिनि मिडिया पार्सन सुमा ते जोंनि बलाय कबाल गाहाम जों माहाय जरा हामिया जरावा सार्टिफिकेशन सिगां जे बेहलाबारि बाजारनि पुरा बिल्डिं 47टा स्टोर डैमेज बा डेमोलाइज खायजोबनाय आनि बाङै बरकफोर कोनो नोटिस दियावै न सालजा सार्टिफिकेशन सिगां सबाय दंमोन नुखा ते जोंनि जि जत पाल बसावै बरनो कोनो प्रेयार नोटिफिकेशन दियावै बाहाय केन्द्र डेमोलाइज खायमान का बाहेर सामान परेंखाय बरक मने याखै केलांका गै जोंनि आउनि बिसिनथि जोंनि बाजार कमिटि रबो खावया थिकके बरनो रिफर्म करि बिखा ते बसकानि सालो जों जयेन्टलि बाबे बाजार कमिटि निगै जोंते चिनि प्रशासनिक निगै ते जों आं साक बायथाम निजि जुनालनि चेयारमेन निगै बो ते चिनि सारनो जोंनि कयखा चिनि बाजार एरिया निखै विजिट खानाय मंगै ते जों बसकानि सालो चिनि एडीएम ते प्रशासननि जे हाई लेवल दंनाय बरक कक सालायै जे 47टा बिल्डिं डेमलाइज जों परे अल्टरनेटिव जुनो कोनो ना कोनो एकटा अरेंजमेंट खायदिना निबङै बरक कैसा जुनो रिटर्न कमिटमेंट जुनो रियासा जोंबोतो आबाय कैसा अल्टरनेटिव कोनो अरेंजमेंट खायके बाहाय दिमानाय आमङै जत चुगिया बर रक ताबुक रांग्रिनि से फामिया हालो खामियानि जराव आमहायके दुकान सबाय दिखांखाय बाहायके बंनि ব্যবসা বাণিজ্য জানাই আবার বাঙালি চং তিনি চিনি 4 নম্বর জায়গা ফাই এরিয়া রক হরকা এই আবার বসে সালা চং কিছু দিন বিসিং চিনি প্রশাসননি লেভেল বাই কক সালাयाखै जों कायसा चिनि जे पाब्लिक ते जानि दुकानदार आमचनि बर रनि जे डेभलपमेन्टनि बागै जों जतमे কক सालायै बसं सराय याप्लिकेसन